हेलो व्यूअर्स, तो आप सभी को मेरा वीडियो में स्वागत है। तो अपनी के आज फुजुर आमी अपनी एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ आमी लगा खेती लगा सब्जी खेती लगा एक न्यूज़ दिबले आछे गले तो कि आछे गले तो अपनी मैं दुईटा किसिम कथा करूबले आछे। एक तो कि बिया होय ना सीजन ना हुआ आगे सब्जी खान लगाइছে गले कि बिया होय और सब्जी सीजन लगाइছে गले कि ভাল হয় ना। तो अपनी मैं ये सब डिटेल्स कबले आज अपनी लास्ट तक एंड तक थकिब কোন কোন ভিডিও স্টার্টিং পৰা চাই আছে আৰু কোন কোন নতুন ভিডিও মোলা চাই আছে তাই একবাৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি দিব কেনেকা আছে ভিডিওটো। তো আপনি এনেকে মই এতিয়া আইছে মোলা খেতিতে মই দেখাবলে কি লাষ্ট টাইম আপনি এনেকে যোনটো মই দেখাইছিলে মোলা টমেটো খেতি দেখাইছিলে, বিনস খেতি দেখাইছিলে, ধান খেতি দেখাইছিলে। তো এইটোকে আপনি আনগে আৰু একবাৰ দেখাবলে আহা দো। ফার্স্ট मैं अपनी इनके बिया तो कबले किले गले सीजन ना हो आगे दे हमें सब्जी लगाई लैसिले किले गले जुदी सीजन आगे दे सब्जी लगाई जुदी हो गई गले तो अलग दाम बेसि पाबले ना एवरी टाइम तो ना किताबा अलग बिया बरा है। तो अपनी मैं देखाई दिव ये साइडते जो लास्ट टाइम मैं इफाले देखाइছিলে अपनी जे ये साइडते टमेटो खेती आम लगा दो बेसि भाल ओलाइছিলে। तो अपनी कबले मन था तो बिया न्यूज़ तो आम सब ये टमेटो तो मरी जाइए ये जगह जगह एक अपनी सामान चाई ये एक हे बाची किना और सब मरी जाइए इफाले ना एकदम मन दुख लगा कथा और इफाले तो अलग बाची किना सब्जी खेती टमेटो खान तो सब मरी जाइए खाली कोनबाहे जगह जगह दे बाची किना और इफाले तो टोटली मरी जाइए। तो अपनी खान कौन खेती करे बस्ती खान हबी इफाले हबी खेती करा टाइम दे आनसीजन टाइम दे एकदम हुशियार खेती करब लगे और पारातक सीजन दे खेती करिছে गले ভাল लस ना लस होइছে गले इमान तक तो ना जेनेके आमी खान ला होइना आजे पूरा एकदम एक जगह लइना पूरा खाली होइना जगह जगह हे सब्जी दो उलाइना आछे टमेटो दो। इतना अपनी खान आरेकटा मैं ভাল खबर एक दिबले थाका इतना जो सीजन आइছে जो सीजन इतना टमेटो ला सीजन तो अलग दिन पीछे ठंडा टाइम हम हमें भी इतना सीजन दे आम केराला लगाइना आछे। केराला तो सब मानु जाने ये केराला तो आम लगाइना थका तो सब बेसि भाल ओलाइছে। तो अपनी मैं देखाई दी यू जेनेका यू लाइन आम लगाइना आछे इतना आम केराला लगाइना आछे। तो इफाले भी चाब पारे बेसि सुंदर ओलाइছে। तो ये ईश्वर मरम अलग भाल ओलाबले और सब इफाले जो जगह आम टमेटो लगाइना मुरी किना खत्म हुआ तो यू जगह आम इतना केराला लगाइना आछे। तो अपनी चाब पारे एक जगह तीनटा चारटा दुईटा जो जगह दिसे सब जगह बार बार ओलाइছে। तो इतना कारण तो अलग टेंशन फ्री आछे किले गले एक बार तो लस खाइছে बार बार तो लस खाबले मन नाइ। तो ये कौन खेती करिले भी अलग केना कब सीजन टाइम दे खेती करिছে गले सबसे बेस्ट आछे और आनसीजन दे भी करो पारे हले भी यू चा निचिना मैं अपनी दिखाई दो टमेटो अलमोस्ट धुरी जाइए चाब पारे अपनी अलमोस्ट धुरी जाइए यू टमेटो तो आम बेसि गाछ खान तो सब ओलाइना फेलाई दिसे ये भी आछे चाबी अपनी चाइले भी मन दुख कर थको खेती तो इमान बिया ओलाई चाबी ये टमेटो लागिना आछे अलरेडी। तो उपाय भी नाई इतना मरी जाइए गले तो आम और जिंदा करबले नापारे यू निचिना सब्जी खेती तो और बेसि लगाइना आछे। इतना रिसेंटली आम और मरचा भी लगाइना आछे और बांधा कबि भी लगाइना आछे केबेज ना चिली यू खान सब लगाइना आछे। और लास्ट टाइम अपनी देखा तो यू बीन्स खेती भी बेसि एफेक्ट आइना आछे। तो लास्ट टाइम तो बीन्स खेती तो इमान सुंदर थकिছে इतना तो बेसि बिया ओलाई जाइए सब मरी किना यू भी आनसीजन दे लगा ना हमें भी नाजाने कि लास्ट टाइम आम यू खेती मल हाला दो ताते हम पारे। तो अपनी के सबके एक बार जानाई दी कि जो प्लेनिंग कर सब्जी खेती दे मुर्गी लगा फार्म लगा पायखाना मुर्गी लगा हालिबले मन आसे गले तो यू मोला भिडिओ चा पीछे तो अपनी हालिबले भी मन ना যাব किले गले इतना तो पहला निचिना नाई मुर्गी फार्म दे कि पायखाना खान सब पियर पाब ये आजिकल सब जगह केमिकल मिलाइना आछे। तो आम भावा तो फार्टिलाइजार यूज ना करी आम पियर मुर्गी फार्म लगा यू पायखाना तो यूज करबले कारण आम आना तो पैसा भी लस होइছে सब्जी खेती भी सब लस होइছে। तो उपाय ना इतना तो आम जिमान आनिছে सब
খেতিতে ফেলাই দিছে ফেলাই কিনে চব্জি লগাটো বেছি সুন্দৰ ওলাইছে আৰু একবাৰ চব মৰি যাইছে তো ইয়েদে আমি অলপ বাচাই কিনে ৰাখি না আছে এইটো মলটো আৰু না ফেলাব ইয়েদে ৰাখিব ধান খেতি সিজন টাইম দে চাব কেনা হয় তো এতিয়াতো এইটো এতিয়াহে ইয়েদে ৰাখি দিব আৰু আমি ইফালে লগাটো চব্জি এইটোতো বেছি ভাল ওলাইছে এইটো সিজন টাইম লাষ্ট এটা আমি লাগাইছে লাই পাতা লাগাইছে মূলা লাগাইছে আপনি সব মানুহ জানি থাকিব এইটো আজিকালি নহয় পুৰা কেনা ক'ব পুৰা ৱৰ্ল্ডে ফেমাছ আছে লাই পাতা আৰু মূলাটো তো আপনি যদি ল'বলৈ মন আছে বুলি এতিয়া সিজন আছে খাবলৈ পাৰে লাই পাতা হবি মূলা হবি না ইফালে আমি লগাই না আছে তো আপনি সেনেকৈ আৰু একটা জেগাতে মই লৈ কিনে যাবলৈ আছে এতিয়া তো আপনি মই ভিডিঅ' এণ্ড তাক থাকিবি কিন্তু জেগাতে কোনো জেগাতে মই লৈ যাই আছে আপনি সেনেকৈ না সেইটো জেগাটো বেছি স্পেচিয়েল আছে আৰু একদম মাছ সুন্দৰ চব্জি ওলাই না আছে এইটো চব্জিটো আমি কি লাগাই না আছে না আপনি সব দেখাব ডিটেইলছতে তো আপনি চাই থাকিবি লাষ্টত আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবি না লাষ্টত চাই থাকিবি এতিয়া আমি আপনি এনেকৈ দেখাবলৈ যাই আছে কি আমি আৰু নতুন চব্জি আমি লগৰ মানুহখন আমি মিলি কিনে কি লাগাই কিনে আছে না এইটোহে দেখাবলৈ যাই আছে তো আপনি চাই থাকিবি কোন নতুন আছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু বেল আইকনটো টাং টাং দবাই দিবি তো ফাইনালি পুঞ্চি যাইছে আমি পুঞ্চি কিনা হাতো আমি আপনাকে দেখাবলৈ মন থাকাটো মোৰ বেক সাইডে যোনটো জায়গা চাই আছে আপনি পুৰা এইটো জায়গাটো আমি চব্জি লাগাই না আছে এতিয়া তো কি চব্জি লাগাই না আছে আপনাকে মই দেখাও এটা ছোট আছে আপনি বুঝিব বুলি না পাৰে হলে কোনবাটো বুঝিব এইটো চাবি আপনি এইটো বান্ধা কবি লাগাই না আছে এইটো ইয়েদে পৰা লুগিনা এইটো মাথা তক একদম লাষ্ট তক বান্ধা কবি লাগাই না আছে আৰু ইয়েদে পৰা লুগিনা একদম তো লাষ্ট তক আপনি চাই আছে ধান খেতি তক এইটো মৰচা পুলি লাগাই না আছে সব মৰচা পুলি লাগাই না আছে বেছি ভাল ওলাই না আছে তো আপনি এটা সিজন আছে লাগাবলৈ পাৰে ধান খেতি এটা সিজন খতম হৈ না এটা সবজিৰ সিজন বেছি আহিছে তো মৰচা লাগাব পাৰে বান্ধা কবি লাগাব পাৰে আপনি ব্ৰকলি লাগাব পাৰে কলিফ্লাৱাৰ লাগাব পাৰে বেছি কিসম লাগাব পাৰে তো আমি আৰু এইটো জায়গাতে আমি আৰু অলপ আগে যাই না বিনস খান কবি আমি পিওর মলটো খেতি দি হালি দে ফার্টিলাইজার ইউজ না করি তো আমি গরু লাগা মল আছে এইটো আমি সব খেতি দি এই কালা আপনি চাইছে সব এইটো গরু লাগা মল হালি কিনে আমি খেতি করে তো আমি গরু ভিতর আছে তো ইয়ে জিঞ্জাৰ বি লাগাই না আছে যোনটো আদুৱা কয় আদুৱা বি এদি ইমান বাল্ব ওলাই আছে লাও খান বি বাল্ব ওলাই আছে ইয়াতে লাও হবি বিনস হবি আমি সব লাগাই না আছে ইয়াতে হালদি বি লাগাই না আছে ইয়াতে চাব পাৰি আছে আমি আৰু মজা লাগা কথাটো কি আছে বলে তো আমি ইয়ে কল বাগান গড়ে কল খান খাবলৈ না বাহাৰ বা মেডিচিন লা কিনি না খাবলৈ আমি ইয়ে কল গাছ লাগাই না আছে তো এইটো কল গাছ তো বেছি সুন্দৰ ওলাই আছে ডাঙৰ না আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা একটা তো কি আছে বলে আমি ইটোলা ভিতৰে আৰু তিনটা চারটা সামান লাগাই না আছে এইটো বি আমি দেখাব ইয়ে পাইনাপল গাছ খান বি পালো লাগাই না আছে তো এটা বি পাইনাপল তো ওলা নাই লিবি এইটো জায়গাতে দুইটা তিনটা গাছ লাগাই না আছে ওলাবলৈ টাইম হৈছে বলে আপনি মই দেখাই দেব কেনেকৈ হয় এটা অলপ জংগল নিচিনা ভাবি থাকিব এইটো কল বাগান আছে আমি লগা এইটো চাবলৈ পাৰে যে ডাঙৰ ওলাবলৈ আছে এতিয়া এইটো কলটো ডাঙৰ ওলাই দেই ডাঙৰ না একদম ডাঙৰ ওলাই বাচ্চা ছোট নহয় এইটো বি একটা ওলাই আছে এইটো বি ডাঙৰ হ'বলৈ আছে তো এটা বি ডাঙৰ হোৱা নাই এটা বি তো আপনি কেনেকুৱা লাগিছে মোলা ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰি দিব আৰু নতুন দৰকাৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ আপনি মোলা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই